अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, मिस्र से 3000 साल पुराने 30 शाही ताबूत दरियाफ्त कर लिए गए। जब माहिरीन ने इन ताबूतों को खोला तो अंदर मौजूद लाशों को देखकर माहिरीन आसार कदीमा भी हैरान रह गए। ये शाही खानदान किस फिरौन से ताल्लुक रखता था और इन ताबूतों के पास से मिलने वाले आसार कदीमा किस जानिब इशारा कर रहे हैं। आज हम आपको मिस्र की हैरान कुन दरियाफ्त से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शुमार होता है। ये वो खित्ता है जहाँ कई फिरौनों ने हुकूमत की, जबकि इसी सरजमीन पर बेशतर अंबियाए कराम भी मबूस किए गए। मिस्री तहजीब न सिर्फ पुरअसरार है बल्कि सदियों पर मुहीत भी है। यही वजह है कि आज का मॉडर्न इंसान कदीम तहजीब से आगाही के लिए मिस्र की खाक छानता फिरता है। आप हजरात को इस बात का भी इल्म होगा कि आए रोज मिस्र से हैरान कुन दरियाफ्तें सामने आती रहती हैं, जिनको देखकर हर कोई हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। ऐसी ही एक दरियाफ्त गुज़श्ता दिनों सामने आई जिसने माहिरीन को चकरा कर रख दिया। इस दरियाफ्त के मुताबिक दरियाए नील के मगरबी किनारे से हजारों बरस कदीम लकड़ी के 30 ताबूत दरियाफ्त हुए हैं। माहिरीन ने इस हवाले से बताया कि मर्दों, खवातीन और बच्चों के 30 सजे हुए ताबूतों को जमीन में सिर्फ 1 मीटर यानी 3 फीट की गहराई से निकाला गया, जिनको 2 कतारों में रखा गया था। तहकीक से मालूम हुआ कि ये ताबूत उन अफराद के हैं जिनका ताल्लुक मिस्री पादरियों के आला खानदान से था। ये ताबूत मिस्र के जिस इलाके से दरियाफ्त हुए उसे असासैफ कहा जाता है। तारीख के मुताबिक 19वीं सदी में इस जगह की खुदाई से शाही मकबरे दरियाफ्त हुए थे। ताहम इस ताज़ा तरीन दरियाफ्त से पादरियों के ताबूत का एक बड़ा मजमुआ बरामद हुआ। ये ताबूत दरियाए नील के मगरब में वाक़ आसार कदीमा पर मुश्तमिल एक कब्रिस्तान से मिले हैं, जो एक बड़े मकबरे में मौजूद थे, जबकि इनके चेहरों और हाथों पर बनाए गए नक्शो निगार और मुकम्मल रंगों से बने फूल अब भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। मिस्र के महकमा आसार कदीमा के मुताबिक ये ताबूत लगभग 3000 साल पुराने हैं। हैरान कुन तौर पर ये ताबूत इतनी अच्छी हालत में थे कि माहिरीन ने इनकी सफाई के अलावा कुछ भी नहीं किया। मिस्री हुकाम के मुताबिक असासेफ से मिलने वाले इन 30 ताबूतों को आइंदा साल म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाजरीन ग्रामी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि मिस्र की इमारतों में फन तामीर के हवाले से सबसे ज्यादा पुरअसर और मुतासर कुन चीज अहराम मिस्र है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अहराम मिस्र फराइन के मकाबर के तौर पर बनाए गए। इन मकबरों में फराइन की लाशें हनूत करके रखी जाती थीं। ये तहजीब जो 4000 साल तक कायम रही, आपस में बेहद सख्त मजहबी ढांचे में बंधी थी और ये ढांचा न सिर्फ हुक्मरानों बल्कि अवाम पर मुकम्मल तौर पर लागू होता था। मजहबी पेशवा न सिर्फ रूहानी जिंदगी के करता धरता थे बल्कि दुनियावी जिंदगी में भी इनको बराबर अमल दखल हासिल था। उनका काम एक कायम शुदा मुआशरे को महफूज बनाना और इस मुआशरे को जारी और सारी रखने का बंदोबस्त अंजाम देना था। लिहाजा अहराम मौत की सूरत में वही किरदार अंजाम देते जो किरदार मोहल्लात जिंदगी की सूरत में अंजाम देते थे। बड़े बड़े अजीमत शान महल्लात अपने अजीम सतूनों और मुजस्मों के साथ लोगों के दिलों पर धाक बिठाने के लिए बनाए जाते। ये महल्लात लोगों को हुक्मरानों की शान और शौकत से रूशनास कराते। यही असबाब अहरामों की तामीर में भी कार फरमा है। मिस्र की सरजमीन पर अब तक 46 के करीब अहराम दरियाफ्त किए जा चुके हैं। अहले मिस्र इस बात पर यकीन रखते थे कि खुश्क सहरा हर चीज को देर तलक महफूज रखता है। 2700 कबल अज मसीह में पहला हरम तामीर किया गया और इसके बाद अहराम शाही खानदान के मदफून के तौर पर मकबूल हो गए। इन अहरामों को पेंटिंग्स, मुजस्मों, खजानों और किस्म किस्म की नक्शकारी से मुज़य्यन किया जाता। सबसे बड़ा हरम मिस्र के चौथे शाही खानदान के खूफू नामी फिरौन के मकबरे के तौर पर बनाया गया और इसको बनाने में तकरीबन 20 साल का अरसा लगा। दोस्तों, हरम खूफू, जिसे गिजा का अजीम हरम भी कहा जाता है, ये 3 अहरामों में सबसे कदीम और सबसे बड़ा है। इसको उफ़क़े खूफू के नाम से जाना जाता था। इस सिलसिले में एक कहानी भी मशहूर है कि खूफू नामी फिरौन की एक मलका उसे बहुत प्यारी थी। इस मलका की कोई ख्वाहिश, कोई हुक्म, चाहे कितना ही नामुमकिन क्यों ना हो, मुंह से निकलते ही पूरी कर दी जाती। एक दिन जब फिरौन अपनी मलिका के पास आया तो वो बहुत उदास चेहरा बनाए बैठी थी। फिरौन ने जब मलका से उदासी का सबब पूछा तो वो रोने लगी। खूफू अपनी हसीनो जमील और मंजूर नजर की आंख में आंसू देखते ही तड़प उठा। पूछा कि ऐसी क्या बात है
جس نے تمہیں رلا دیا۔ ملکہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر کہا کہ اے بادشاہ، یہ اتنی بڑی سلطنت، اتنا جاہ و جلال کس واسطے؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری آنکھیں بند ہوتے ہی لوگ تمہارا نام تک بھول جائیں گے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم ایسا کچھ کام کرو کہ جب تک دنیا رہے تمہیں لوگ یاد رکھیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایسا کیا کام ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں رہتی دنیا تلک میرا نام رہے گا؟ ملکہ نے کہا میں سوچوں گی۔ کچھ دن بعد ملکہ اس کے پاس آئی اور بولی کہ اے بادشاہ، تم اپنے لیے ایک ایسا مقبرہ بناؤ جو نہ صرف تعمیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہو، بلکہ وہ اتنا عظیم ہو کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسے دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور تمہارا جاہ و جلال قائم رہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ جس بادشاہ کا مقبرہ ایسا ہے تو وہ خود کیسا ہوگا۔ فرعون کے دل کو یہ بات لگی اور اس نے اپنے لیے مقبرے کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ حرم کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا، کیونکہ ماہرین کو ایسی زمین درکار تھی جو کثیر المنزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر سکے، لہٰذا انہیں قاہرہ کے قریب گزدہ سب سے موزوں مقام لگا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم حرم 480.6 فٹ اونچا تھا، پر وقت کے ساتھ اس کی لمبائی کم ہو کر 455.4 فٹ تک رہ گئی، جبکہ اس کی جسامت 88 کروڑ کیوبک فٹ تک ہے۔ 20 سال کے عرصے میں تعمیر ہونے والا یہ حرم روزانہ تقریباً 800 ٹن پتھر ہڑپ کر جاتا۔ اس حرم کو 43 صدیوں تک دنیا کی سب سے بلند انسانی ہاتھ سے تیار شدہ عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ سن 1300 میں 160 میٹر بلند لنکن کیتھیڈرل نے اس سے بلند ترین عمارت کا اعزاز چھین لیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق حرم خوفو 2,30,000 بلاکس پر مشتمل ہے اور ہر بلاک کا وزن 2.5 ٹن ہے۔ اس عمارت کی بنیاد مربع شکل کی ہے، جس کے ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس عہد میں جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کی جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے، اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ خوفو کے حرم میں شمال کی جانب اس کا داخلی راستہ وجود رکھتا ہے۔ سطح زمین سے 18 میٹر اونچا یہ برآمدہ ایک زیر زمین چیمبر کی طرف جاتا ہے، جہاں سے ملکہ کے چیمبر اور پھر فرعون کے چیمبر تک رسائی ممکن ہے۔ ان مقبروں میں ان کی لاشوں کے ساتھ ساتھ ان کے خزانے، قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات اور ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والے ملازم، حتیٰ کہ ان کے پالتو جانور بھی مدفون ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو جتنا منظور نظر غلام یا خادمہ ہوتی، اتنی ہی اس کی قسمت اس لحاظ سے بری ہوتی۔ فرعونوں کے مرنے کے ساتھ ہی ان کا دانا پانی بھی ختم کر دیا جاتا۔ فرعون کے لواحقین ان زندہ انسانوں کو ان کی مرضی کے خلاف اس ہولناک اور سنگین قبر میں بند کر دیا کرتے۔ ان خادمین کی آخری سانس بھی اسی قبر میں کہیں گم ہو جاتی، یہاں تک کہ شاہی خادمین اس حرم کے دروازوں اور دیواروں کو پاگلوں کی طرح کھٹکھٹاتے اور یوں ہی زندگی کی آرزو میں موت کو گلے لگا لیتے۔ جی تو دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔